Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des vidéos courtes afin de commenter la presse algérienne. Certains articles intéressants, on va les commenter. On va les commenter, bien sûr, mais pour contredire l'information, mais pour essayer d'informer les citoyens sur l'information, si elle est orientée ou là non, en fonction, comme on le sait tous, de la direction, de la rédaction de chaque journal. Chaque journal en Algérie, il est animé, guidé par une ligne, qui sont pro-pouvoir, ou qui sont contre, qui sont neutres. Je m'intéresse à un journal qui est un grand journal, il faut le reconnaître, El Watan. C'est un journal de professionnels, bien organisé. Allah Ibarak, c'est devenu un empire. Son patron et son directeur, et en même temps son directeur de la rédaction, M. Blaouchet, qui est un très grand journaliste, il a été primé plusieurs fois par la corporation des journalistes Hna, au Forum d'étranger. Il a été l'un des premiers journaux à s'attaquer à la corruption dans les années 90, 80, 91, grâce à une excellente journaliste, Selimet Limsani, une journaliste chevronnée, spécialiste, qui avait accès à des informations importantes sur ce qui se passe dans le monde des affaires et dans la corruption et tout. C'est une journaliste vraiment qui connaît bien son boulot. Et ils ont dénoncé plusieurs et même à l'époque ils étaient contre l'ordre établi à l'époque par la dictature sur les journaux, par l'effet de la publicité. Mais ce qui s'est passé pour le Watan, c'est que dès le Hirak Bda, il a changé de tendance. Là, on va dire pro-Hirak. Pro-Hirak. Oui, il dit les articles axés pour la défense du Hirak et des gens et les thèses du Hirak. On ne va pas dire qu'il est contre l'État. C'est pas le mot non, c'est pas tout à fait. Mais on a l'impression que M. Blaouchet, en gestionnaire expérimenté, s'adresse beaucoup plus, le Watan s'adresse beaucoup plus à une catégorie de lecteurs qui ne se trouvent pas en Algérie. Elle se trouve en Europe, principalement en France, la Belgique, où il y a des pays francophones. Il y a une très forte population algérienne qui s'intéresse à ce qui se passe. Et la ligne directeur de l'Ouatan, Tadjibou, ils achètent. Il fait des ventes fortes en France. Bon, c'est son business. C'est son business d'abord. Aujourd'hui, à la lecture du journal El Watan, le 1er juin,
qui parle du rejet des pourvois de cassation par la Cour suprême, des pourvois de cassation تاع طيب لوح شاكي بخليل سيد بوتفليقة علي حداد. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que en Algérie, on ne peut pas tout acheter avec l'argent, les milliards. On ne peut pas tout acheter. La preuve, ils ont tout fait grâce à leur drame, plutôt le drame d'Alzheimer, à vouloir acheter tout, y compris le goudron qui a payé 10 millions de dollars, un bureau de lobbying américain proche de Trump à l'époque pour essayer de le tirer d'affaire. Les Koulinef aussi. Mais aujourd'hui, la Cour suprême elle a décidé de les renvoyer, vers la Cour criminelle. C'est-à-dire les faits qui leur sont reprochés sont criminels. Alors que moi, ils voulaient... Deuxième bonne nouvelle, c'était l'information le rejet du pouvoir de cassation de Sendal ou Yahya ou Ali Haddad. Là aussi, c'est une très bonne décision. Et puis, ça coupe court aux rumeurs qui sont la propagande, qui sont balancées à partir de l'étranger. Ils vont payer, ou يتفاهموا مع ceci, يتفاهموا مع cela, ويحيى راه في واحد عند نسيبو والاخر او يحوس ولا ريفوجي دو بي 20 مليون علي حداد ريفوجي دو بي 20 مليون. سا سي لي ديكلاراسيون اللي هدرهم هذاك حاشاكم لابريتي تاع هذاك سبيسيفيك. دار فيديو ويقول بلي علي حداد قالوا له تخلص 20 مليون دولار او تخرج ويحيى راه يجوز في رمضان عم نسيبو في الارض. اي heureusement que l'État a réagi, il a foutu 2 ans de prison. Chez Talmou, mais à droche n'importe. Donc pour revenir au rejet du pouvoir de cassation, cela veut dire que Ali Haddad ou Yahya ou Sindel sont condamnés définitivement. C'est fini. Tous les pouvoirs راحوا في الريح. Et maintenant, la procédure de confiscation de leurs biens va débuter. خلاص. L'autoroute محلولة. Reste les biens à l'étranger et les avoirs à l'étranger. C'est une procédure qui va être déclenchée par la justice algérienne auprès des pays où qui hébergent leurs biens et leur argent, mais ils ne peuvent rien dire. Tous les voies et recours ont été... ils ne peuvent qu'accéder à la demande de l'Algérie. Donc, pour dire الناس اللي يعرفوا ما يديروا لهم والو ما يحاولوا والو voilà. نهضر انا beaucoup plus على الشعب الجزائري باش يفهم بلي ليطا يترافاي يكومونيك با بزاف بصح يترافاي يخدم لي شوز مارش كيما يقولوا على البروفيرب مليح نحبو لي شيان ابوا مي لا كارافان باس. هذاك حنا رانا الالجيري يترافاي بالعقل يخدم بالعقل عنده tous les moyens, toutes les techniques. Nous avons des dirigeants compétents. Ils ne sont pas خايفين, ils ne sont pas libres. Ils demandent à un parapluie. واش نديروا
qu'est-ce que je dois faire? Ils ne prennent pas de... Mais le président Tebboune, qui me dit ma dernière vidéo, moi qui n'ai pas voté pour lui, il fait oublier, il y a eu l'élection présidentielle, je n'ai pas voté pour lui. Je n'ai pas voté pour lui. Mais finalement, j'observe. D'abord, c'est un homme sage. Deuxièmement, c'est un énarque. C'est un énarque. Troisièmement, il s'est construit blanc. Chef de service, chef d'aïra, chef de wilaya, ministre, premier ministre et aujourd'hui président. Et il maîtrise très bien la gestion du pays. Mais très bien. Il avance, malgré tous les écueils اللي نديروا له. كاع العقلات من الخارج من الداخل من نديرو بصح يمشي بالعقل ما يهدرش بزاف بصح يخدم يمشي. Donc مبروك pour l'Algérie parce que nous allons l'Algérie va récupérer beaucoup de biens تاع الناس هذو السراقين هذو et c'est une bonne chose pour la justice algérienne, bravo. Et Zormati, c'est vraiment un monsieur pour la justice algérienne. Il maîtrise très bien le khidma tao. C'est un ministre qui fait tout. Il y a de l'opposition, y compris dans son secteur, il y a une opposition à lire, parce qu'il est intraitable. Ouh, l'Algérie, timchi black. Donc, aujourd'hui aussi, نقرأ في la presse, باللي il y a tout un tintamarre على l'arrestation تاع l'avocat هذاك شي با اسمه عبد الرؤوف تاع بزاف. الشعب لازم يفهم هذو اللي داروا لي مانيفيستاسيون تاع لي روب نوار ils doivent comprendre que l'avocat n'est pas un super-homme, que l'avocat c'est quelqu'un qui ne doit pas être touché lorsqu'il défend quelqu'un, parce que tu as défendu quelqu'un, maintenant non. Mais c'est pas sous la couverture le titre d'avocat, il peut faire ce qu'il veut. L'avocat, il a été arrêté après enquête, après information, enquête qui est sur son implication avec une organisation terroriste à la Chette. Classe, les filles sont avérées. Il veut pousser l'État algérien à revenir toujours en marche arrière. Un avocat, qui m'a avec l'avocat avec ta blida, la machine, une affaire avec une juge, ou des كانوا يتحبوا بعضهم ويخرجوا مع بعضهم ومن بعد يحوس يدير عليها يلا جراس ويحوس ياخذ مع الدولة هكذا داروا حالة لي زافوكا. Qu'est-ce qu'ils veulent les avocats? أنا كون جيت لي أنا les avocats c'est des, il faut pas oublier, les avocats c'est des commerçants. ماهوش يخدموا كيما des juges pour l'État. Les avocats c'est des commerçants. Ou les avocats يديروا لا grève. Jamais de la vie ne pourront faire la guerre. Je les défie de la guerre. Je les défie. يقدروش. داروا الدين دار تاع الناس اللي les avance. قال انا خلصك خويا. Tu me défends. هذه الأولى. الثانية c'est une affaire de chiffre d'affaires. Donc هذو اللي يديروا المانيفستاسيون. Et ce qui يعني il interpelle les Algériens, c'est que les rassemblements, il y a eu deux rassemblements pour Hansi. Où il y a des rassemblements? Des rassemblements, oui, devinez, oui, dans la matrice. La matrice, Bdjaya,
Tizi-Ouzou, Bdjaïa. Ça rentre dans un combat qui est général de la région. Un combat. C'est un combat. Toutes les occasions sont bonnes. وين يديروا لها؟ ولا ما يديروهاش في الجزائر، ولا ما يديروش في الوهران، ولا ما يديروش un avocat. ولا ما يديروش. Parce que les avocats qui ne sont pas activistes politiques يعرفوا le droit. يقول لك il a commis une infraction liée à la sécurité du pays en dehors de son boulot d'avocat. Il doit répondre devant la justice. S'il n'a de moi, lui, oui, il n'est pas impliqué. Il y a 3 personnes avec lui. Les 3 personnes avec lui. Ils ont sûrement avoué. Mais l'avocat, il sait plus. C'est une chose grave. Parce qu'il me dit, tu vois la manipulation du journal El-Watan. Il écrit dans l'article arrestation de l'avocat Flan et membre du Hirak. أنا jamais سمعت هذه membre du Hirak. Est-ce qu'il y a une liste ولا كاين organisation واسمها الحراك وعندها les membres الكوماندمون عندها هكا عندها ما كانش. Et يدير des informations. Indignation des Algériens et des avocats. Mais il y a un Algérien qui s'est indigné contre la Jalsida. Ou qu'il y a un autre. Ce n'est pas tous les avocats d'Algérie qui c'est des régions de l'Axe. Comment ça que c'est un noyau d'or هكا كاين حاجه ينوض كاين حاجه ينوض وين ينوض à partir d'une région. Alors je considère que les avocats se trompent lourdement. هذا l'avocat qui est, ne l'oublions pas, un commerçant. Et تعرفوا combien ça rapporte de fric. C'est en fonction de l'inculpé avec celui qu'on défend. C'est l'organisation Rachid du fric. Donc si il est prouvé de l'apologie du terrorisme Rachid, il est impliqué dans une action, dans une propagande, ou une liaison avec Rachid, il doit payer. Bon, maintenant les avocats, ils vont défendre. Pas de problème, ils défendent. Ou bien ils défendent les battre. C'est leur collègue. C'est leur collègue. Ils défendent. Mais ils diront des manifs, ils diront des malachors, des menaces, ils diront qu'ils veulent faire plier les Algériens. Les Algériens, خلاص faire ou تحلوا عينيه. Heureusement, il ne pliera plus de chantage en direction de l'État algérien. C'est fini. Pendant on va نديروا الحساب ما نهضرش ما قبل l'ère de Bouteflika. On va parler de l'ère de Tebboune. داروا بزاف الشونطاج يا ابن عمي. شونطاج. نوضوا مانيفيستيو ينوضوا هذوك ينوضوا منا وهذوك ينوضوا ولي باركينغور ينوضوا وهذوك ينوضوا. لي زانتيري تاعو سون توشي نو. سي انكرويابل. l'État algérien ne plie. خلاص وسمعت هذيك الليسياليه هذاك الليسياليه قالوا ناضوا أنا نقول لكم les avocats ne pourront jamais
maintenir une grève de plus de 3-4 jours. Parce que sinon, les clients déposent une plainte. Donc, elle a dit de 10 à 50 millions de dollars pour défendre l'audience. تقول له اسمح لي je suis en grève. يقول لك رجع لي درامي. هذا هو الشغل. وين تجي يرفع عليك قضيه؟ لا عطيت له reçu. Ce qui se passe pas là, ما كانش. Normalement, tu as un avocat, tu le constitues, il y a un reçu, ben voilà le montant, rien. Même les impôts, mais tu peux les avocats, شحال يدير الشيف دافير تاعو، شحال يدير لي زونورير تاعو باش يطاكسي، ما كان والو، دز لقدام وخلاص. L'incompétence, دز لقدام وخلاص، ما كانش، خليهم يديروا شي حاجة. Les avocats. C'est incroyable. C'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Un autre truc اللي حبيت نهضر عليه وهو récurrent هذا البروبليم اللي récurrent pour les Algériens. مرض les Algériens ولاو ما يمنوش في l'autorité تاعهم تاع الإدارة الجديدة. حط اليوم في الجورنال le littoral sous l'emprise des squatteurs. البحر depuis des années يجوا الناس وانا نقولها هكا لهم فاس سي دي فوايو ما يخدموش كاع ويستناو لي 3 موا ويجي في لا موا على المرصود لا بلاج تاع لا بلاج ولا تاع الباركينغ ولا يكون تخرج ويضربوك ومنا ما قتلوش واحد في بلاد قضيه. يقتلوا واحد جا من الصحراء مسكين يجوا على جال الباركينغ يقتلوه. وتشوف هنا جهتنا هنايا في لا كوت ويست هذه تشوفهم كحوله برونجير ديالهم طارق وعاملين كيشي ديال مالابار ويجي يحط واحد الباراسول. سي كرايب ما تشوفهم دون اوكان بي دو موند. حدايا هذا ومغطي هكا ان كاري ان كوب قدام واحد ان كوب. والشعب المساكين يروحوا يكريو exploitation sans زيد حاجه اخرى. Le ministère de l'Intérieur qui ne joue pas son rôle, il faut qu'il interdise aux APC la concession des places, même douche, ma canne. Qu'est-ce que ça rapporte à la mairie? Ça ne rapporte rien du tout. Sauf qu'il y a les alliances, les connexions. قال نعطيك l'autorisation تحط لي طونط بصح تحاسبني كل شيء تحاسبني عندي بار من لابسات. سي كوم سا كو سا سي باس. الوغ لو مينيستر دو لانتيريور نورمالمون يدوا ينحيلهم هاد لا ميري نو دون بلو d'autorisation. ومن بعد يجيو لا جوندارموري الرجال الفحوله يا ابن عمي grâce à heureusement كاين الجدارميه يجوا الجدارميه يقولوا واش دير واش حاط هنا يقولوا انا حاط يردوا ديريكت طلعوا يجبدوش الورقه تاع لاميري باسكو الجندار كيجبدوا الورقه تاع لاميري بعد الشهاده يقول سيتي انستيتيسيون دو ليتا تهضر مع المير يقول لك حنا ما عندناش مدخولات حنا واش المدخولات عندك تحب ديرها تاع لاميري. حط خدامين تاعك لاميري هذوك اللي ما يخدموا ما والو قاعد غير يجيو يبوانتو يروحوا وهذوك الشوافر ما يخدموش زون با دو فواتور قاعدين. ديرها كونسيسيون دو لاميري اكس وحط الخدامه تاع لاميري يخدموا ودير دي تيكي باش تحاسب لا كونطابيليتي وخدم على راحتك. علاش تمد لي جون؟ اي بوركوا هذوك لي جون؟ Pourquoi pas tous les jeunes? C'est incroyable.
سي السينما، هذا السينما، هذه السينما فيلم هندو، فيلم هند. جايين نستناو يبداو، بداو دوكا، بداو ما يبداو يدوروا، وهذه تاعي لابلاج وهذه تاعي وهذه منا، ويضربوا بيناتهم ومن بعد يتفاهموا على تشيبا، يقول اسمع با ما نضربوش، احنا خليونا حنا نخدموا ونعطيوكم لا جورني. ودايرين سيستم مافيو، هذوك يخدموا يزرناك ويسكروك في الشعب الجزائري مساكن لي زيستيمون، وبعد عشيه يتلاقاو ويقسموا، يعطيو هذا يعطيو 200 يقول له خلاص ما درناش لا ريسيت مليح. سي بوركوا لي جون بارت en Tunisie. C'est pourquoi les gens partent en Tunisie. Allez raconter. Parce que tu es en Tunisie. تهبط تقاري الطوموبيل تاعك ما كاينش يجيك واحد بالمطرق، تحط الباراشوت تاعك وين حبيت، ولا جو فو راكونتي اون استوار صرات لي ليا. باش نضحك في النابل، انا نروح كل عام نروح النابل، نقعد 4 شهور ومن بعد نروح الجرمه، نقعد 10 ايام في الجرمه ومن بعد نجي. قال الطوموبيل تاعي في بلاش مش في حمامات ولا في النابل تحت، بلاش فاميليال يعيطولها لا بلاج دي تونيزيان. انا قالت نشوف واحد جاي باتينا هكا وعرفت المطرق، ندير واحد السلاسل هكا مش عارف شنو، بعد قال لي الحال، قال لي انا هنا، قلت له سي با بوسيبل، قلت له واش هناك هنا؟ قال لي شوف هكذا، قلت له والله اقسم بالله العظيم، قلت له شوف انا راني هارب من الجزائر، عندنا لي بلو بيل بلاج دو مون، هارب من الجزائر على جال هاد الظاهره تاع الباركينغ وهذا، زيد جيت تبعني انا. قال لي عندي 2 دراري، قلت اسمع راني انا فوت خدنا عندي 2 دراري، انا جو باي با الباركينغ. مشيت شويه دارت لا كلاسيا والبلاصه، ومن بعد فكرت عاودت وليت ليه، قلت اسمع انا نقول لك، قلت له عندك ورقه تاع لابيري؟ قال لي ما عنديش. قلت شوف دوكا نروح لابوليس كوميساريه مش بعيد، قلت له جو تسينيالي وكش تمس الطوموبيل تاعي انت تطلع الحبس. قال لي ما خلاص يا واش قال لي؟ قال لي انا واحد زيري اللي ما دوني ليدي. سي انكرويابل، زيد عطاك ليدي، قال لي تزيري عندي 2 صغار وما نلحقش باش نمشي للحليب، وتزيري قال لي خدم الباركينغ مع الزرجيرين يمدوا الزرجيرين مساكن فاكسيني. شوف هربنا لتونس يحوسوا يتبعوا، يحوسوا يلعبونا حتى تونس نخرجوا. Pour vous dire, تونس كي تروح tu es en paix، تحط الباراسول تاعك تقعد، ما كاينش واحد يجي يقول لك اسمع هذه هنايا تاعي، هنايا قاسمين كاع لا بلاج، وتروحوا دوكو تي بازالي هذوك من تي بازالي دي الشرشال قاسمينهم وحدهم، ما عنديش خواتني ولا قاسمينهم، وكي يهضروا مع الجدرميه العشيه يبداو يحرقوا لي بنو يحرقوا كلشي. سي با كوم سا يا جماعه، سي با كوم سا. يونا مار يا جماعه، يا نمار. بون ان اوتر بوان قاعد نقرا في الوطن توجور في لو بوان زيرو، نشوف الشرطي عماري ان جورناليست يكتب لو تيتر La justice, c'est la vérité, moins le pouvoir. La justice, c'est la vérité, moins le pouvoir. كي تقرا هدايا واحد اللي يفهم الفرنسي، يفهم الفرنسي، فرانكوفون يفهم، يكومبرون que c'est un article tendancieux. غادي يقول باللي normalement la justice ne doit pas condamner, elle doit faire la vérité. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais maintenant, sont le pouvoir. C'est le pouvoir de condamner, Yisma. نديرو une justice, تخرج la vérité, ولا le mensonge, ونهار تخرج la vérité, elle ne condamne pas بصح. ما
عندهاش بوفوار ما تكوندامنيش تقول لا في الجوجمون لوردونونس تقول لا جوستيس a fait la vérité sur l'escroc X ولا ما كان كوطنقو c'est incroyable aussi ou هاد لي جورناليست كاع دو مانيير جينيرال كاع نهضر لي جورناليست فرانكوفون باسكو انا نقرا الجورنال اون فرونس و جو ميتريز تري بيان فرونس ou ces journalistes ما يعرفوش لا فالور دي مو بلي كي تكتب حاجه لازم تعرف لا فالور دو سكو تو دي faut pas كيما نهضروا كيما نكتبوا non faut savoir dire ce qu'on veut dire tu le dis ce que tu veux dire قولوا بصح faut savoir le dire باش كي le lecteur يفهم باش d'abord يفهموا ensuite il a une idée de ce que tu dis. Mais très bien في الفلو les journalistes نتاعنا الله يهديهم ceux qui sont en France الله يهديهم هذا ما كان c'est tout ce que je voulais dire et donc à partir d'aujourd'hui on a des vidéos courtes je fais des commentaires sur la presse des faits naturellement c'est-à-dire une autre vision du fait en lui-même que ce qu'ils veulent nous faire bouffer Québécois. Et avant de terminer, le point de presse là, c'est une émission qui est faite la radio M هذيك la fameuse radio M وين يخدم سي خونا دراني يجيبوا ناس toujours عندهم une même direction contre le pouvoir ويديسيرتيو يهضروا jamais ما جابوا واحد كيما انا دوكا sur un plateau qui n'est pas d'accord avec leur thèse. Jamais. Pour les enfoncer le pouvoir. Une chaîne, Radio M, a dit, qui d'ailleurs selon certaines informations, je ne sais pas si c'est vrai, elle a des journalistes, moi je me déclare, mais يخدموا هكذا كونوار يخدموا كاشي روح دير لي كوفري لي لا مانيفيستاسيون هاك طلابيه روح سون ميم با ريكروتي هذه الاولى الثانيه il paraîtrait qu'un gros bonnet de l'industrie pharmaceutique de Bijaya encore Bijaya هو اللي مول هذا la chaîne. Et on ne sait pas de quelle manière il moula. Est-ce que d'une manière officielle? Est-ce qu'il a à la publicité? Est-ce qu'il a un contrat en qualité de quoi? Et qui fait? Est-ce que par chèque? Est-ce qu'il met du direct? Ouais, si, là, c'est anglais, hein? Il est en prison pour fraude économique ou la fiscale. Là, il est au trou. Et la dernière fois, Djabou, deux bonhommes, je vais les citer, c'est des gens connus. Smaïl Almas, un monsieur qui maintenant présente l'Irak, ou sur les plateaux télé, ou Qatar, ou là, un grand dirigeant du Irak. Alors qu'il y a des années, dans les plateaux où on a empêché l'économie algérienne, il n'a jamais dénoncé l'économie d'Abouteflika. L'économie n'a jamais dénoncé. Les Camerounais dénoncent aujourd'hui. À l'époque,
يهدر هكا قال بلي لازم نمشيوها هكا سي با كوم سا يحوسوني وزير ومينيستر ليكونومي الجيريان ولا دي فينانس ولا كيما دار هذاك بالخلفات هذاك اللي مات هذاك من لي بلاطو يهدر لا تيوري حتى طلعوه لا مينيستر 4 mois après ولا 5 mois il a été viré. Pendant l'émission هذاك شكون جابوه en face de lui؟ جابوه monsieur Benamchad, un très grand journaliste. Je reconnais sa qualité de journaliste et sa qualité d'homme فحال ما يخافش. Quoique à l'époque il avait les faveurs de notre cher Rab Dzaïr. Il avait les faveurs donc يجي يهدر هذاك بالهوشات يهدر على les journalistes qui sont tabassés et tout, c'est normal هذيك c'est son droit mais je lui reconnais ce droit يهدر قال les journalistes يضربوا فيهم هذه ما نهدرش عليها ومن بعد يجيب العقل وبعد يهدر على celui qui يجريسي في لاشين بالدراهم ويقول il s'ingère dans les affaires de la justice ويقول أنا je suis indigné. Raji Marouf, il a réussi dans les affaires et dans la base. هاي يا سيدي وش تفهم والله il y a de quoi devenir fou dans ce pays. Il y a de quoi devenir tellement. Il n'y a pas ni logique, ni morale, ni respect, ni rien du tout. Il me au gré des vents, il dissertait ou quelque chose. Une société ne peut pas être construite comme ça. Je regrette. الغاشي ما نهضروش عليهم لي جون مش قاريين ما نهضروش عليهم نهضروا على ليليت سبحان الله العظيم ليليت لازم كلمة اللي تخرج من فمهم doit être mesurée pour ne pas dire de conneries. Mais أنا في les plateaux télé j'entends des conneries. أقسم بالله يا خديجة j'entends des conneries. J'entends des choses indignes de la qualité que porte le monsieur Ligoul. Enfin, qualité entre guillemets, qualité. هو مدها روحو ولا مدها له le système qui en a fait باللي c'est devenu quelqu'un qui parle pour la télé où il y a les affaires de l'État, où il y a. Mais en réalité, heureusement qu'aujourd'hui, il y a des vidéos, tu vois ce qu'elle nous a à l'époque, il y a notre cher Bouteflika, où j'avais goulou, donc là, terme. Bon, messieurs et mesdames, je vous remercie. Et à la prochaine, à demain, Inch'Allah, je vous dis comme. Des conneries pour rigoler. Moi je suis ni activiste politique. Je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. Jamais de la vie. D'être dans un parti politique. Même à l'époque, tu as fait l'article avec Michel 120, où j'ai voulu le voir en tant qu'inspecteur général de l'ENAPAL, j'ai voulu جابوا لي ورقه قال لي الكورسبوندون تاع الفرن قال لي باش تعمر من الورقه انتو شم الورقه وخليها وانا نعمرها جو جامي رempli الورقه جو جامي adhéré à un parti je n'ai aucune prétention dans la politique ما نحوش نولي مي ديبيتي ما نحوش نولي مير ما نحوش والو انا ماشي ريتريتي وجام بلاغي ونهضر وخلاص جيسبر ما نغلطش برك مع الناس ولا نغلط ولا ماشي مليح. J'espère s'il y a des gens qui peuvent me corriger, ils n'ont qu'à me corriger, mais j'accepte, franchement j'accepte. Wallah, j'accepte avec plaisir. Mais on essaie de participer à la vie politique. كل واحد والناس تروح تعيط في الحراك. أنا اللي
عبيط أنا خاطرني الحراك، خاطرني الحراك. جامي لافي ما مشيت في العراق ولا نروح نمشي معاهم ولا خاطرني. قلت لكم dans une vidéo je suis contre الحراك parce que مش مبني على الصح سي تو، مش حاجات أخرى. الحراك مش مبني على الصح. C'est une pieuvre à plusieurs tentacules. Plusieurs tentacules, des pieuvres عندهم deux cerveaux الدوخ. وراو الصح وراو هادي وشكون هذا معمل يخدم، هذا معمل شكون يكوموندي فيه، هذا معمل راهو لاصق، هذه معمل راهي ما تفهم والو، ما تفهم والو. Quand tu vois ce qui se passe في les manifs الدوخ. يجوا يمانيفيستيو ومن بعد هذوك يحاوزوهم يضربوهم ويزعقوهم الاخر ويعاودوا من بعد يوليو ما يحشموش، يعاودوا يوليو ومن بعد يزيدو يحاوزوهم وهي رايحه. السينما هكا انا جي لابريسيون كيما à l'époque Paris à l'époque في les années 1800 avant la révolution française كاين لاكور دي ميراكل. باش الناس تعرفها لاكور دي ميراكل هذه سي كوا؟ سي الناس عايشين دون لي بافون تاع باري تحت في لي سوتيران عايشين. كاع كل واحد الشحاتين لي دونسوز لي زيكار هذوك اللي مقطعين رجليهم لي كوجار هذوك كاع مخلطين وعايشين كيف وهذا ياكل في هذا وهذا ياكل في هذا وهذا يكذب لهذا. هكاك رانا بالحراك. انا لو بوين دو فيو نشوفها هكا رانا. سي دي زاليونس كونتر ناتور. يمشيو مع بعضهم ومن بعد يسكريتيك ومن بعد يسبوا بعضهم ومن بعد يديروا منه ومن بعد الاخر ومن بعد فهم. واللي عنده الدراهم ويعرف مانوفري ديجا الاخر يجيو يزعقوا كيما مسمى Assoul, ils m'ont chassé les zouzous vendredi passé. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Oui, je dis rien à dire. Alors manger à tous les râteliers malaisants. Parce qu'on n'a pas voulu lui donner un poste, nada. Ils ne sont pas bêtes. Ah, mais je le connais. C'est des gens intelligents. C'est des gens intelligents, maintenant. عندهم leur méthode خشن شويه مي ils ont raison كيقول لك يحاوزوا واحد يحاوزوه ما يحاوزوش باقي نابورت كي يحاوزوه. وانت لافوكات هذيك لافوكات هي في بارتي دو حراك elle défend sa collègue parce que c'est ma collègue avocate au détriment des citoyens de la cabine اللي يحاوزوا عسو. هيا افهم تمانيفيستي تهضر راني دوفني بورت بارول دو حراك تي زوزو وقالت لك باللي لي زالجيروات جاو هنايا دي ريفوجي مساكن وحنايا بكينا وهذيك ومن بعد رابور لو سوجي تاع عسول وتقول لك هادو مش حنا نو on se démarque. هادو مش شكون يخلصهم. واي ولينا شكون خلص ولينا سكون ريبروش بوفوار قال هو يخلص العيبه لا ولينا قال يسمى لاكوز دي جون كابين d'avoir exprimé un sentiment ومن بعد قالت لك سيليكتيف قالت لك ولادنا نسمحوا لهم ولادنا ومن بعد ولات ça m'a fait plaisir. ولات une avocate activiste politique ولات إمام. جبت لنا الدين قالت لك ربي غفور رحيم ما بيغلطوا تهضر على السنة ما بيغلطوا مع البوفوار نسمحوا لهم وني ريكوبير ما خلوهمش يروحوا عند البوفوار. سي كوم لو بوفوار ايتي une poubelle. أروح معك يا ولدي البوفوار هذا ما يعرفها كون حد يشريها لو بوفوار سي لا في اونفي السول ولا كاين صافي كاين طابو حاجه كاين طابو نو انا جو با بيه جو لو ريسبكت نو كاين طابو مي
Et nous, Bouchouchi, ou nous, malades, ils méritent le pouvoir, ils leur donnent un poste, où il y a une responsabilité. Ils lâchent le héros. Allez, salam alaikum, j'ai trop blagué, je m'excuse. Allez, bonsoir, bonsoir mes amis.